मसीह खुदावंद के बाबरकत पुरफजल और जलाली नाम में रहाई प्रोग्राम के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप सबको वेलकम करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मौजूदा दौर में हम देखते हैं कि हमारी नौजवान नस्ल बड़ी तेज़ी से गलत ट्रैक पर चल रही है और बाज़ औक़ात हम गलत ट्रैक को कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं या ना समझने के लिए हम और बातों की तरफ उलझ जाते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो गलत ट्रैक है, सिगरेट पीना भी एक गलत ट्रैक है जिसके लिए आप डिज़ाइन नहीं हुए। चर्स पीना, गुटखा है और कई ऐसी नशा आवर चीज़ें हैं जिसके बायस आप अपने आप को नापाक कर रहे हैं, अपने आप को ख़राब कर रहे हैं। आप सब की ज़िंदगी के लिए खुदा का एक ख़ास मकसद है और आप उसके लिए बुलाए गए हैं। अगर हम बाइबल मुक़द्दस में खुदा के पाक कलाम में से डैनियल को देखें, डैनियल और उसके साथ सिद्रक, मिसक और अब्दुल नजू को, तो बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि जब डैनियल और उसके साथियों को बादशाह के पास पहुंचाया गया ताकि वो उसके हुजूर खड़े होने के लिए चुने जाएं और उनकी ट्रेनिंग हो 3 साल के लिए, तो बादशाह के जो दस्तरख्वान था उसका जो खुराक है और मैं जो थी उन नौजवानों को दी जानी थी। लेकिन चूंकि वो जिंदा खुदा की इबादत करने वाले यहूदी नौजवान थे, उन्होंने अपने अंदर बिफोर इसके कि उनको वो चीज़ें पेश की जाती जो उनकी नापाकी का बायस बनती, वो अपने अंदर, डैनियल ये अपने अंदर फैसला कर चुका था कि हम इन चीज़ों से अपने आप को नापाक नहीं करेंगे। और डैनियल ने अपना वही फैसला अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया और उन्हें भी स्ट्रेंथन किया। एक शख्स की वजह से बाकी लोग भी नापाकी से बच गए। लेकिन अफसोस कि आज हमारी नौजवान नस्ल बड़ी तेज़ी से नापाकी की तरफ और ख़ास तौर पर नशे की लानतों की तरफ जा रही है। लेकिन आज खुदावंद का शुक्र हो, बहुत से नौजवान ऐसे हैं जो बुराई की जड़ में रहते हुए, बुराइयों के दरमियान में रहते हुए डैनियल, सिद्रक, मिसक और अब्दुल नजू की तरह अपने आप को पाक रखते हैं, खुदावंद के लिए अलग रखते हैं और खुदा की बादशाहत के लिए और उसके जलाल के लिए इस्तेमाल होते हैं। नाज़रीन, आज मेरे साथ रिहाई के सेट पर हमारे एक बड़े खूबसूरत नौजवान जिन्होंने अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद किया, अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दी है और आज मेरे साथ वो मौजूद हैं। गरचे वो एक ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं जहाँ पर नशा आवर चीज़ें और बहुत से क्राइम जो है जहाँ से जन्म लेते हैं, जहाँ पर पलते हैं, जहाँ से उनका आगाज़ होता है। आज उनकी लाइफ स्टोरी भी सुनेंगे, उनकी कहानी भी सुनेंगे कि किस तौर पर खुदावंद ने उनको उस तारीकी की जगह से निकाला और आज उस शहर की मानद बना दिया है जो पहाड़ पर बसा हो, जिसकी रोशनी चारों तरफ फैलती है। आज मेरे साथ रहाई के सेट पर मौजूद हैं मेरे ऑनरेबल गेस्ट होंगे पास्टर इरफान याकूब, जिनका ताल्लुक कोयटा से है, बलूचिस्तान से। हम सब जानते हैं कि अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर्स होने की वजह से बलूचिस्तान के इलाके में ड्रग्स जो है ये बहुत कॉमन है, बहुत आम है और ये वही शहर या जगहें हैं जहाँ से दूसरे जगहों तक इनकी सप्लाई जाती है। तो पास्टर इरफान ने कैसे अपने आप को महफूज रखा, हम उनकी कहानी सुनेंगे। आइए पास्टर इरफान की तरफ चलते हैं। पास्टर इरफान, वेलकम टू प्रोग्राम रिहाई। मैं आपको प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। आमीन। कैसे हैं आप? मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। सबसे पहले तो मैं पास्टर अनवर फजल का, उनकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं उनके प्लेटफार्म पे आकर अपनी ज़िंदगी की गवाही बयान कर सकूँ। उसके बाद मैं पास्टर रियाज का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने बड़ी एफ़र्ट की है, बड़ी मेहनत की है। बेसिकली मेरे जो रूहानी उस्ताद हैं वो भी पास्टर आमिर रियाज ही हैं जो मेरे साथ मौजूद हैं, बैठे हुए हैं। सो मेरी ज़िंदगी की जो गवाही है वो इस तरह से है, जब मैंने यीशु मसीह को नहीं जाना था, नहीं पहचानता था, मेरी ज़िंदगी बहुत ही अजीब किस्म की थी। ज़िंदगी के अंदर कोई इससे पहले कि इरफान आपने मसीह को जाना, मैं चाहूँगा कि ज़रूर आप अपने कल्चर, अपने माहौल जो कोयटा का है ख़ास तौर पर और जिस जगह पर आप रहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी की इब्तदा बताएं, वो बताएं लोगों को, ख़ास तौर पर नौजवानों को, किस तौर पर आप एक एग्रेसिव नौजवान थे, गैर कौमों के साथ आपका उठना बैठना था, लड़ाई झगड़े और ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी का हिस्सा थी, तो भी खुदावंद ने आपको लेकिन नशे की लानत से महफूज रखा और फिर उन लानतों से भी खुदावंद ने आज़ाद किया क्योंकि आपकी ज़िंदगी के लिए खुदा का मकसद था। जी भाई साहब, जिस जगह में मैं रहता था कोयटा शहर के अंदर, वहाँ जैसे कि आपने पहले बयान किया कि ड्रग्स
اور بہت برے حالات تھے وہاں پر. جی جی. تو وہاں پر رہ کر پھر بھی لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا, لیکن خداوند کا یہ فضل ہے کہ ان کے ساتھ مل کر ان جیسا رنگ نہیں پایا. اور یہ ہے کہ حالات بھی کافی خراب ہوتے ہیں کوئٹہ کے اندر, بہت حالات خراب, سب جانتے ہیں کہ جیسے حالات ہیں. پھر بھی یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو بہت محفوظ رکھا ان میں رہ کر. ناظرین, میں یہاں پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس نوجوان کے تعلق سے کہ یہ چونکہ ایک ایسی جگہ سے تعلق رکھتا ہے جہاں پر تاریخی ہے, روحانی طور پر جو بیداری ہم پنجاب میں دیکھتے ہیں اس طرح کی وہ بیداری جو ہے وہ بلوچستان میں اس طور پر اسپرچولی نظر نہیں آتی. اور خاص طور پر ہمارے نوجوان جو ہیں وہ کسی نہ کسی قبیلے کا یا ٹرائب کا حصہ بن جاتے ہیں اور اپنی زندگی کی جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے یا اپنی زندگی کی جو پہچان ہے اسے کھو دیتے ہیں. ابھی میں نے ڈینیل میں سے جس طرح طور پر پاسٹر عرفان ہم نے شروع کیا کہ وہ یہودی تھے اور گرچہ وہ بادشاہ کے محل میں کھڑے ہونے کے لیے, بادشاہ کے حضور کھڑے ہونے کے لیے تیار کیے تو جا رہے تھے, لیکن انہوں نے اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کھوئی نہیں. آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہیں جب یہ کالجز میں جاتے ہیں یا یونیورسٹیز میں جاتے ہیں یا ایون گلی محلوں میں جب یہ لوگوں سے ملتے ہیں تو اپنی کرسچن آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے خراب کر دیتے ہیں. یہ اپنے آپ کو نشہ آور چیزوں سے برباد کرتے ہیں یا دیگر ایکٹیویٹیز کا حصہ بن جاتے ہیں. آج افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بہت سے نوجوان گن کلچر کا حصہ بنتے جا رہے ہیں, جیسے کہ آپ کے وہاں تو ہر ایک گھر کے اندر اباؤٹ تقریباً گن ہوتی ہے. تو کبھی کبھی میں آج یہاں پر پاسٹر عرفان کے ساتھ بیٹھ کر آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کس طور پر اسپرٹ آف ڈیتھ صرف نشے کے ذریعے سے نہیں اور بھی بہت سے طریقوں سے ہمارے نوجوانوں کی زندگی کے اندر داخل ہو جاتی ہے. تو اگر آپ یہ گنز وغیرہ رکھنے کے شوقین ہیں تو پلیز نیگیٹو چیزوں کا حصہ نہ بنیے, کیونکہ ہم ان نیگیٹو چیزوں کے لیے ڈیزائن نہیں ہوئے. ڈینیل, سدرک, میسک اور عبد النجو کو شراب مل رہی تھی اور وہ شراب جو بادشاہ پیتا تھا, وہ خوراک ان کو مل رہی تھی جو بادشاہ کے میز پر اس کو سرو کی جاتی تھی. لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ ہم اس خوراک اور شراب کا جو ناپاک ہے حصہ نہ بنیں گے, اور انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ہم اس خوراک سے اپنے آپ کو ناپاک نہیں کر سکتے, ہمیں سادہ غذا دی جائے. آپ اپنے حالات کے مطابق خداوند یسوع مسیح میں بڑھتے جائیے, خداوند اپنے وقت پر آپ کو سرفراز کرے گا. لیکن اگر ناپاکی آپ کی زندگی کے اندر آ گئی, گناہ آپ کی زندگی کے اندر آ گیا, تو یاد رکھیے کامیابی آپ کی زندگی میں کبھی نہیں ہوگی, کیونکہ خدا کا ہاتھ آپ کی زندگی سے ہٹ جائے گا. اور جو کوئی خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہتا ہے, خداوند وقت پر اس کو سرفراز کرتا ہے. لیکن جو لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نے یہ جو غلط ٹریکس ہیں, غلط جو رستے ہیں ان کا چناؤ کرتے ہیں, تو میں نے اپنی شخصی زندگی میں دیکھا ہے ایسے لوگوں کا سفر جو ہے بڑا محدود ہوتا ہے. یا تو وہ موت کے حوالے ہو جاتے ہیں یا ناکامیوں کے, غربت کے, بیماریوں کے, تکالیف کے. آج آپ کو دوست بہت اچھے لگتے ہوں گے جن کے ساتھ آپ غلط کام کرتے ہیں مل کر, لیکن یہی دوست آپ کی بربادی کا باعث بن رہے ہیں. جی بھائی صاحب, آپ اپنے کلچر کے بارے میں بھی ضرور کچھ بتائیے. کلچر کے بارے میں یہ بتاؤں گا, جیسے کہ میں نے پہلے آپ سے بیان کیا کہ وہاں پر رہ کر خدمت کرنا بہت مشکل کام ہے. ٹھیک ہے. لیکن جیسے میں نکلا ہوں, میں اپنی زندگی کی گواہی آپ کو بتاؤں گا کہ میں جیسے اس زندگی سے نکلا ہوں, دوستوں سے دور ہوا. میری گیدرنگ کچھ اس طرح سی تھی کہ میرے جو دوست تھے وہ اچھے نہیں تھے, اور ان کے ساتھ مل کر میں بھی لڑائیاں کرتا تھا, جھگڑے کرتا تھا, بہت برا انسان تھا میں. لیکن یہ ہے کہ جب میں یسوع مسیح میں آیا, جب یسوع مسیح کو میں نے پہن لیا, پہچان لیا, تو پھر میں نے اپنی ساری وہ جو دوستی ہے وہ ساری چھوڑ دی. ایک نوجوان کی زندگی میں یہ بڑی سٹرگل ہوتی ہے, کیونکہ بہت دفعہ خادمین کے وسیلہ سے, یا آج تو خداوند کا شکر ہو کہ ایک بڑا نیٹ ورک آئزک ٹی وی کے ذریعے سے گاؤں دیہات اور ہر جگہ پر خدا کا کلام پہنچ رہا ہے. اس کے ساتھ اور بھی کرسچن ٹیلی ویژن اور پھر سورسز ہیں, میڈیا ہے, یعنی موبائلز ہیں, اور طریقوں سے خدا کا کلام پہنچ رہا ہے. لیکن ایک نوجوان کی زندگی کے اندر وہ کون سا ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے, یا کیسے خدا کا کلام اس کی زندگی کے اندر اثر کرتا ہے؟ جیسے آپ کی زندگی میں وہ کون سا واقعہ یا کیسے وہ خدا کا کلام کا حصہ یا پیسج آپ کی زندگی پہ اس نے ہٹ کیا اور آپ تبدیل ہوئے؟ میں اپنی زندگی کی گواہی ایسے بتاؤں گا کہ میں جب چینج ہوا, ہاں جی. ایک شخص تھا ہندو
ہندو مذہب سے تعلق رکھتا تھا، اور اس نے یسوع مسیح کو اس سے پہلے تقریباً کوئی 10 سال پہلے ہی قبول کر لیا تھا۔ اچھا جی، تو جب میری اس سے ملاقات ہوئی، ملاقات ہونے کے بعد مجھے اس نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام عرفان مسیح ہے۔ اس نے کہا اگر آپ نے اپنے نام کے ساتھ عرفان مسیح لگایا ہے تو آپ مسیح کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ جب اس نے مجھے کہا مسیح کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں تو میں پریشان ہو گیا۔ تو ظاہر سی بات ہے، میں ایسے ماحول میں رہ رہا تھا، پڑھ رہا تھا، مجھے یسوع کی پہچان ہی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، دوستی میں رہنا، لڑکوں کے ساتھ پھرنا اٹھنا بیٹھنا، بس اسی طرح یہ زندگی تھی۔ لیکن جب میں اس سے ملا، اس کی جو بات ہے جو میرے دل پہ لگی، مجھے محسوس ہوا کہ واقعی اگر میں مسیح ہوں، مسیح گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، تو مجھے مسیح کی پہچان کیوں نہیں ہے؟ بالکل ٹھیک، سو پھر اس نے مجھے ایک آیت بائبل میں سے دی، اس نے کہا پس میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کی نظر کرو۔ جب اس نے مجھے یہ آیت سنائی، وہ میرے دل پہ لگ گئی، اور اس دن کے بعد جو یسوع مسیح کو میں نے پہن لیا۔ اور ناظرین یہ ایک بڑا خاص بات ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا کرسچن نیم ہے، مسیح نام ہے، تو ہم مسیحی ہیں۔ جب تک آپ مسیح کو جانتے نہیں ہیں، جب تک آپ خدا کے مسیح کو جاننے کا واحد ذریعہ جو ہے وہ خدا کا پاک کلام ہے یا دعا میں ٹھہرنا ہے۔ آپ اگر کلام سنتے نہیں، آپ کلام پڑھتے نہیں، تو آپ کس طور پر اپنے آپ کو دلیری سے مسیح کہہ سکتے ہیں؟ آج ہمارے نوجوانوں کی شاید زندگیاں جو ہیں وہ مسیح کی مانند بھی نہیں ہیں۔ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے آج کہ ہم جو اپنے آپ کو مسیح کہلواتے ہیں یا کہلوانا پسند کرتے ہیں، یا ہمارے لیے ایک قابل فخر بات ہے، بہت دفعہ ہم جب یہ جلسے جلوس نکلتے ہیں اور ہم کرسچن ایمان کے لیے پروٹیسٹ کرتے ہیں، تو یہ بھی تو دیکھا کریں کہ کیا آپ کی شخصی زندگیاں مسیح کی مانند ہیں؟ ہر کوئی نشہ کرنے والا کیا مسیح یسوع جیسا ہے؟ کیا گالیاں بکنے والا یسوع جیسا ہے؟ لڑائی جھگڑے کرنے والا یسوع جیسا ہے؟ ہماری آج معافی کے ساتھ آج تو ہماری حرکات و سکنات، ہماری ڈریسنگ، ہمارا لائف سٹائل مسیح جیسا نہیں ہے۔ ہم کسی بھی مسیح آبادی میں چلے جائیں، ہمارا پہناؤ، ہمارے جو کپڑے پہننے کا نوجوانوں کا انداز ہے، وہ بھی شاید دنیا سے ہٹ کر ہے۔ تو پلیز از روئے بائبل مقدس اپنی زندگیوں کو مسیح کی مانند بنائیے، کیونکہ جس طرح سے ایک غیر قوم کا شخص اٹھ کر کہتا ہے جس نے مسیح کو جانا ہے اور اسے پتہ چل گیا کہ مسیح یسوع کے نام میں کون سی قدرت ہے اور یسوع نام کیسے زندگیوں کو تبدیل کر دیتا ہے، اور میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تم یہ نہ بولیں گے تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ آج اگر آپ مسیحی ہونے کا حق ادا نہیں کریں گے تو غیر قوموں میں سے لوگ آ کر آپ کو خدا کے کلام کی خوشخبری سنائیں گے۔ آج بہت سے نوجوان ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مسیح تو کہتے ہیں، لیکن افسوس مسیح کے کلام کے مطابق ان کی زندگیاں نہیں ہیں۔ عرفان کی زندگی ایک شخص کے ایک جملے نے تبدیل کر دی، اور اس نے مسیح کو کھوجنا اور تلاش کرنا شروع کر دیا، اور جب آج جو آپ مسیح کو پہنتے ہیں، مسیح آپ کی زندگیوں کو، آپ کے حالات کو اور آپ کی سوچ کو بدلتا ہے، ناکامیوں کو دور کرتا ہے اور آپ کو فتح مند بناتا ہے۔ آج یہ نوجوان جو تاریکی کے اندر تھا، گمراہی کے اندر تھا، آج خدا کا شکر ہو کہ وہ بلوچستان کے اندر ایک مؤثر خدمت کر رہا، اور اس کے ساتھ خدا اس کو پاکستان کے دیگر علاقوں میں بھی لے کر جاتا ہے۔ وہ جو پستی کے اندر تھا، خدا نے اس کو فضل بخشا ہے کہ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ اس کو بٹھاتا ہے۔ تو عرفان، آج خدا کا شکر ہو کہ آپ نے مسیح کو جانا اور خداوند کے چہرے کا نور آپ کی زندگی پر چمکا، آپ کی زندگی کی تاریکی دور ہو گئی۔ تو جب آپ نے مسیح کو جانا اور خدا کے کلام کو پڑھتے ہوئے تقریباً کتنے سال ہو گئے اس سارے سفر کو مسیح کے ساتھ چلتے ہوئے؟ تقریباً 2012 سے میں نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا، اچھا، اور اس وقت سے لے کر ابھی تک میں خدمت میں تو ہوں۔ کیا آپ کے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے کیا کبھی کچھ آزمائشیں بھی آتی ہیں؟ کیونکہ جب ایک نوجوان خاص طور پر مسیح کے پاس آتا ہے، اس وقت تو آپ کی شادی بھی نہیں ہوئی ہوگی، تو کیا آپ کے ایمان کی پرکھ کے لیے کیا ایمان پر کبھی کسی طرح کا کوئی اٹیکس بھی ہوئے؟ جی بھائی صاحب، جب میں خدمت میں نہیں تھا تو اس سے پہلے میری زندگی کچھ اور تھی۔ جب میں خدمت میں آیا تو میری زندگی کے اندر ایسی چیزیں بھی آئیں، پیسہ بھی آیا، چیزیں بھی آئیں، لوگ بھی بڑے اچھے ملے، مجھے آفریں بھی ہوئیں، لیکن یہ ہے کہ میں اپنے ٹریک پہ کھڑا رہا، میں مسیح کے ساتھ لپٹا رہا۔ بہت سی ایسی باتیں میری زندگی کے اندر آئیں، لیکن میں نے ان پہ کوئی توجہ نہیں دی۔ آمین۔ یہ ریزمبلنس ہے
डैनियल की ज़िंदगी की, जिसको अट्रैक्शंस दी गई, जिनके सामने सिद्रक, मिसक, अब्दुल नजू के सामने, जिनके सामने अट्रैक्शंस थी, लेकिन खुदा के लोग, पौलुस कहता है कि ये चीज़ें मेरे लिए कूड़ा है, वो इन चीज़ों को मसीह की मोहब्बत से ज़्यादा कभी फौकियत नहीं देते। अगर आप खुदावंद से प्यार करने वाले हैं, मसीह से प्यार करते हैं, उसके कफ़ारे पर वैल्यू करते हैं, तो किसी भी तरह की जब आजमाइश आती है, और ख़ास तौर पर नौजवानों, जब आप मसीह के साथ चलने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज़ें जो दुनिया में रहते हुए जिनकी आपको भूख और प्यास होती है, जब आप मसीह के साथ कोशिश करते हैं तो ये चीज़ें आप पर अटैक करती हैं और आपकी ज़िंदगी में ऐसे ही आना शुरू हो जाती हैं। वो टाइम होता है आपके ईमान के टेस्ट की, ताकि आप उनको नो कह सकें। काश आज आप अगर सिगरेट पकड़ कर बैठे हुए हैं या सिगरेट आपके हाथ में है, आप सिगरेट को नो कहें, आप चर्च को नो कहें, आप हीरोइन को नो कहें, आप ये फजूल जो गलियों में आवारा गर्दी है इसको नो कहें। आप अपनी हालत को दुरुस्त करने की तरफ आएं, ताकि आपके जिंदगियों से हमारे खुदावंद के नाम को जलाल मिले। आज वो शख्स जो खुद मौत के हवाले था, खुद तारीकी में था, शायद अगर ये मसीह को ना जानता तो या तो ये खुद हलाक हो चुका था या किसी को हलाक करके हलाकत की तरफ चला जाता। लेकिन ये उसका फजल है कि खुदावंद ने इसको तारीकी में से निकाला है और आज ये आपके सामने अपने ईमान की गवाही और अपनी खिदमत का बयानिया देने के लिए बैठा हुआ है। तो भाई साहब, आप ज़रा अपना खिदमत के ताल्लुक से बताएं कि किस तौर पर आप बलूचिस्तान के अंदर आप खिदमत कर रहे हैं, आपकी प्रेजेंट जो हालत है वो क्या है, आप किस तौर पर खुदा के साथ चल रहे हैं। जी भाई साहब, मैं कोयटा का एक इलाका है जाफराबाद, वहाँ मैंने खिदमत जब स्टार्ट की थी तो ओनली 5 लोग थे, खाली सिर्फ 5 लोग थे वहाँ पे। तो फिर जब वहाँ पे मैंने खिदमत शुरू की, उन 5 से फिर 10 हुए, 20 हुए, फिर 50 हो गए। और वहाँ तो मैं प्रॉपर संडे को और बुध को वहाँ मीटिंग देता हूँ। लेकिन उसके अलावा जो मेरी खिदमत है, मैं ये चाहता हूँ कि मैं वहाँ पर पहुँचूँ जहाँ पर मसीह लोग बैठे हुए हैं, उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। अच्छा। कोयटा से बाहर ऐसी जगह आए हैं वहाँ पे लोग जा नहीं सकते, दूर सफ़र है। मेरी ये कोशिश होती है वहाँ पे मैं जाऊँ, उनको कलाम सुनाऊँ, और जो नौजवान हैं ख़ास तौर पर उनको मसीह का कलाम सुनाऊँ। आपके बलूचिस्तान में एवरेजली, क्योंकि मैंने ये कहानी सुनी है कि नौजवान जो है ये उनका ख़ुदकुशी की तरफ बहुत रुझान है, कलीसियाई या जो अपने आप को नॉमिनल क्रिश्चियन है या नामी मसीह या मसीह, ख़ुदकुशी का बहुत ज़्यादा रुझान है। तो क्या वजह है भाई साहब के नौजवान बड़ी तेज़ी से हलाकत की तरफ जा रहे हैं? बस अब एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि क्रिश्चियन को बलूचिस्तान में इतनी अहमियत नहीं दी जा रही। अच्छा जी। और उनके पास कोई वसाइल नहीं है, ड्यूटियाँ नहीं हैं, और वो ज़िंदगी को जब गुजारते हैं अपने, जब वो देखते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, पैसा नहीं है, जॉब्स नहीं है, ड्यूटियाँ नहीं हैं, तो वो फिर ये इस तरफ। लेकिन मैं यहाँ पर कहूँगा कि जिस शख्स की ज़िंदगी के अंदर यसू आ जाता है जी तो वो फिर नाकाम तो रह नहीं सकता जी, फिर उसकी ज़िंदगी के अंदर फतहमंदी और खुशहाली आ जाती है। तो कहीं जिस तरह कलाम में लिखा है कि मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से हलाकत में है, तो कहीं ये लैक, ये वजह, क्योंकि कभी कभी चर्च इन बातों को इग्नोर करता है। जी जी, जैसे मैं एक पादरी हूँ, यहाँ आप एक पादरी हैं, कभी कभी हम इग्नोर करते हैं कि हम उन नौजवानों तक रसाई हमारी नहीं होती, हम उन तक पहुँचते नहीं हैं जो किसी तरह के डिप्रेशन के अंदर हैं। क्योंकि ऐसी एक्टिविटीज़ जो है, अब खुदा का शुक्र है कि कुछ ज़्यादा होना शुरू हो गई कि लोगों ने यूथ पर तवज्जो देना शुरू की, यूथ कॉन्फ्रेंसेस, यूथ सेमिनार्स और चीज़ों की तरफ। तो पंजाब साइड पे तो ये अब काफ़ी ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। जी जी, तो कभी कभी मैं समझता हूँ कि नौजवानों तक जब रसाई नहीं होती तो नौजवान डिप्रेशन की वजह से भी अबलीस उनको चुरा कर ले जाता है। और ख़ास तौर पर वो वालिदैन जिनके बच्चे बेरा रवि का शिकार हो रहे हैं, हो सकता है कि आप अपने बच्चों को तवज्जो नहीं दे पा रहे या आप अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से एक लोनीनेस, एक तन्हाई और एक अकेलापन उनके अंदर डेवलप हो रहा है और इबलीस जो है उनकी ज़िंदगी के अंदर विजिटेशन कर रहा है। आज बहुत से नौजवान जो हैं फिर वो झूठे सहारे ढूंढते, जब कोई उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करता, जब उनकी कोई उनको कंपनी नहीं देता, उनसे बातचीत नहीं करता, तो वो झूठे सहारे ढूंढते हैं और फिर नशे की लानतों की तरफ बढ़ जाते हैं या नशे के आदी हो जाते हैं और वो नशा उनकी हलाकत का बायस बन जाता है। तो आपका जो चर्च है और आपकी जो कलीसिया है वो फ्रूटफुल हो रही है और लोगों को मसीह के पास
लाने का बायस बन रही है। जी भाई साहब। भाई साहब, आप नौजवानों को ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के नौजवान भी हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जी। खुदावंद ने मौका दिया, और मैं आपको इनकरेज करूंगा कि जब आप वापस जाएं अपनी टीम के साथ नौजवानों पर काम करें, सेमिनार्स करें, कोई पैगाम देना चाहें तो आप ज़रूर प्लीज़ नौजवानों को कोई पैगाम दीजिए। मैं नौजवानों के लिए ये पैगाम दूंगा, जिस तरह मैंने बताया मेरी ज़िंदगी के बारे में, मैंने आपको बताया सब कुछ, तो मैं आपसे भी कहूँगा कि जवानी के याम में आपने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करना है, खिदमत करनी है। आप देख सकते हैं कि आज़ी चैनल जब से खुला हुआ है, लोग टीवियों पे देखते हैं, लोग तब्दील हो रहे हैं, बदल रहे हैं। अगर ये होते हुए भी हमारे नौजवान तब्दील ना हो तो मैं समझता हूँ फिर कोई फ़ायदा नहीं है। पास्टर अनवर फजल इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनकी टीम इतनी मेहनत कर रही है, खादम जो उनके साथ है बड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो मैं ये पैगाम दूंगा कि जवानी के आम में आप यीशु मसीह को पहन लें ताकि आप ज़िंदगी का ताज पाएँ। थैंक यू वेरी मच भाई साहब। मेरी दुआ है, आज टीम की दुआ है कि आप बलूचिस्तान के इलाके में और फ्रूटफुल हों, और ख़ास तौर पर खुदावंद ने जो आप उस तारीकी में से निकाला है एक नौजवान की हैसियत से, आप वहाँ उस इलाके के अंदर रूहों की तब्दीली और निजात का बायस ठहर सकें। खुदावंद आपकी मिनिस्ट्री को बरकत दे, आपको बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। नाज़रीन, खुदावंद ने हम सब को अपनी शबीह पर पैदा किया है और हम सब की ज़िंदगियों के लिए एक ख़ास मकसद रखा है, लेकिन अफसोस कि कभी कभी हम गलत ट्रैक्स पर चलने के बायस वो मकसद जो हमारी ज़िंदगियों के लिए रखा गया है हम उसको खो देते हैं। पौलुस अपनी ज़िंदगी में एक निशान, एक टारगेट, एक गोल सामने रखते हुए कहते हैं कि मैं निशान की तरफ दौड़ा चला जाता हूँ। आज हमें भी ज़रूरत है नौजवानों, ख़ास तौर पर आपको, कि अपनी ज़िंदगी के गोल सेट करें। आइज़ैक टीवी ने और पास्टर अनवर फजल ने खूबसूरत काम किया कि वो नौजवान जो CSS करना चाहते हैं उनकी हेल्प की, ताकि वो इस काबिल हो सके कि हम इस मुल्क के अंदर दुम नहीं बल्कि सर्ट है। खुदावंद हमें फतहमंद लोगों में खड़ा करना चाहता है। तो काश आप इस प्रोग्राम के वसीला से और भी जहाँ जहाँ आप खुदा का कलाम सुनते हैं, खुदा का कलाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर पुर असर हो, और आप अपनी ज़िंदगी के अंदर गोल्स और निशानात सेट करें ताकि आप कामयाबी की तरफ बढ़ें। आपका निशान सिगरेट नहीं होना चाहिए, आपका गोल चर्च या नशा आवर अद्वियात नहीं होना चाहिए, डिप्रेशन आपका टारगेट नहीं होना चाहिए। याद रखिए, ये सारे डिमोनिक और इब्लीसी अटैक्स हैं आपकी जिंदगियों पर, ताकि आप नाकाम हो जाएं, ताकि आप फेल हो जाएं। यहाँ तक अगर आप अपने आप पर तवज्जो नहीं दे रहे, अपने बालों पर तवज्जो नहीं दे रहे, अपने कपड़ों पर तवज्जो नहीं दे रहे, तो ये चीज़ें भी आपकी नाकामी का बायस है। आज से अपने आप पर तवज्जो देना शुरू करें और सोचें कि खुदावंद ने आपको अपनी पहचान क्यों दी है, और अपनी ज़िंदगी में फ्रूटफुल और बाबरकत हों। नाज़रीन, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जो आप रिहाई प्रोग्राम को बड़े शौक से देखते हैं और फीडबैक देते हैं। अगर किसी भी नौजवान का कोई प्रॉब्लम हो, ख़ास तौर पर जो लोग नशे के आदी हैं, अगर आपका कोई प्रॉब्लम है या आपके घर के अंदर कोई नशे करने वाला शख्स है, तो आप रिहाई टीम के साथ आइज़ैक टीवी पर राब्ता कर सकते हैं ताकि हम आपकी मदद कर सकें। गॉड ब्लेस यू। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।